So, we open the NetBeans apps. So, will be demonstrating the simple GUI program. So, muna nga to ang exam last mark test. So, muna ko nasabtan sa paghimon ako sa kuang exam pag mark test. So, magamat tayo new project. New project, then click next. So, ito project name, taninganan og demonstration. Then, uncheck the create main class, then click finish. So, laksa. So, right click default package, new, then G-frame form. Then, create your class name. So, I will name it demo. So, finish. So here's the muna itong frame. Ako nadakaan. Ikaw panel na para itong makoloran ang background. So, the background color, you can click here, the 3 dots, dagan mo pilihan color, RGB, swing palette, system palette, or sa pa na swing palette, kay action gray, blue, elevated palette. So, gamit ang swatches. So, ito pilihan is violet. Okay, click OK. Then, makita ninyo ang swing control, swing container. So, mapilihan ito label. Using label. So, you can edit text here for right click or sa ubos dali sa text sa label 1. So, pwede na ko right click dali era. Then username, but the user name na lang, name, then adjust, you can adjust name, and the font is a font. So, we're using 24 sa size. Then adjust. So, adjust na to. Then, you can change the color, the font. So, foreground, we're using white colors. Then, tapos sa text field. Then, drop here. Drop. Then, so, adjust na to. Parang adjust na siya. Text field. I-change sa saan o font. So, ito sa monospace. Then, click OK. Then, click bold. So, adjust na to. Ito badak on. Then, edit text. You can delete. Okay, tan man na siya. Text field man na ito na. Then, change the font.
Size ito 24. Size ito 24. Okay. Then next is another label for section, for doing section. So there is sa font, mag-change sa pata, pagkata to si monospace 24, bold, then okay. Wait, nawala siya. Saan to? Edit text, section. Okay, adjust na to. Adjust. And then change sa font colors, white, and okay. So, combo box. Ito yung combo box para kuan ka na magpili ka unsa kang section. So, makita na ito na ini-run. So, change the size to 24. Okay. So, diri sa model, diri ka mag-edit sa mga traces nimo. So, the first choice is BSCS 2A, second BSIT 2A, BSIT 2B, BSIT 2C, BSIT 2T. Then click OK. Dito sa model. Then sa source mo nito ang generated code. Ito ang run file. So, makita na ito sa itong UI. So, as you can see, maka-input tao and then maka-select tag section. So, baita sa itong design. Dapat mahuman. Then, bitag button. Then, edit text. Then, change ito sa ano na. So, 24. Monospace. Where is monospace? Monospace. Then, bold. And click OK. Wait. And then, edit text. 20 clicks. 20 clicks. So, okay. So, adjust na ito ni. So, wala pa din ito ni matarong. So, kita si monospace. Where's monospace? Then bold, tick bold, and that okay. So, ganun po, nakalimtan na to. So, matawag monospace. Without the monospace. And bold. Okay. So, depende na ninyo kung sa inyo gusto na font sizes or sa ba plain ba. So, ito yung lista ng background. So, gusto na ko is pink. Depends on you sa inyo i-color. So, pink, the source. And then, format. The format ito.
then run file. So hindi ko na to, wala pa siya kayo pamatutubutang yung functionality. So try to type, diba? Maka-type ka kay using text field. Then you can choose so kuan na tadi gamatag functionality. So you can remember ga end count that equals 20 so pag exam na to count 20 kay nagsugod matag 20. And dapat 20 clicks, dapat mo 19, 18, 17. Dapat mo minus. So, we are seeing count minus. Then, G button 1 dot set text. Open parenthesis and close parenthesis. Then count plus kung sa C more sa C percent P or percent sa mana. Then clicks the space for the count plus ta kay para second minus is maset siya para sa 20 di ka to mahimong 19. So on file you can see minus siya 20, 60, 70, 4 to 1 to moto. And then so depende na sa inyo kung kuan. So muti ko na sabtan. Then click uban kani ready button group. Kay button group is kantay mag-select kag kuan if you're female or male, dapat isa ra jud ang mo checkan. Then na scroll bar, you can also use scroll bar. So scroll bar pag gusto kang scroll yung mga UI. So delete. Ini sa scroll panel. I-delete. Basta depende ninyo sa inyo ang design. Siyempre dapat magamiton yun ang sakto na kuan na to kanang mga swing controls. So hopefully namoy nakuha na lesson sa ako ang demo. So thank you for watching and learning from me.